Karon guys kay magdulat ta ning tago-tago sa online guys. Ako na ilang pangitaon ka ni. No hawag ka mura kog kuan. Mura kog wall ani mura kog wall. Oh. Was lang kita. Oh, susag sumbag nila dia pero patay ko ron ni masumbagan ko re. Pero kana wala sila kita na ako guys. Mo kita ni bright kining nanago o kita mo no. Uy, kitaan mo ko. Lah, ni kaliter invisible. Karon kay lain na po ning around mo naman po manumbag. Tago gyud mustaman sa inyong ginawa. Apit na kini check na to dere basig na ni tago-tago rin mga buang dere oh. Asa man daw ning uban daw oy. Wala man di man nato makita dayon. Sulay nga ning radar atura. Tura ni aro. Tura ni aro kana tago gidong. Igo ka na akong kinumo ron. Asa marong ka aro. Wala man lagi. Latulon na lang akong kinumo guys. Pataka naman lang ko ani. Uy asa marong kuan. Nah, nawala lagi tong traskan lagi. Nah, tura. Uy, wala. Wala ko kinumo. Buang. Uy, no, asa ron? Sugong dagan, uy. Asa naman to? Kasuga kay nila managan, uy. Mura ko galag pa ng connection. Wa na, natigbalaan ako, ane. Tura, radar na ako. Buang nga, uy, nawala na magkalit nung suga mo kay managan nila. Pildigin meron ani, kaya hapit na rawa time. Tura, daan na inam sanin, pula x-ray. Saan man yun? Ila, tura. Suna. Ila, sugong dagan. Ila, kabuang. Ila, buang man eh. Ila, buang sugong dagan, uy. Ala, istol na ni. Yati na pildi na. Wa na binuang maning dula guys ay. Pildi na on we. Maigo.